dan juga jangan sampai berhenti di 100 hari. Ya, teruskan doa buat almarhum tiap saat, tiap waktu, bersedekah buat almarhum, doakan almarhum, maka insya Allah akan sampai kepada Allah. Niatnya malam ini Mama Tian dan keluarga untuk memberikan nasi kotak, kue-kue, bahkan pisang saya sama Ustaz Umar udah makan duluan sebelum acara. Itu semua diniatkan sedekah ya. Niatnya sedekah, insya Allah nyampe ke almarhum. Ya, walaupun ada yang bilang nggak bakal nyampe, itu mah urusan Allah. Yang penting niat kita bersedekah ketika kita ada, seperti almarhum ketika masih ada bersedekah kepada istri dan anak-anak. Hamil istri. Kalau kuasa Allah يشمل المدينة والمنور وشر ولاية وجبر ومولانا مالك بن رسول سلطان يسد بنت ومولانا يسوع سلطان بنت وصول سيدنا علي بن وكنا ركبا وسيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب وإن تقوى في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أطلب ذكري فعلى منه لا إله إلا الله الموجود لا إله إلا الله الموجود لا إله إلا الله المبارك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق لا إله إلا الله 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 لا إله إلا
illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا لطيف 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 يا لطيف. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الله عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمته والكرام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Terima kasih sudah terjadi. Selanjutnya kalimat tasawwur atau ucapan terima kasih kepada Bapak Ustaz Permana. Waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati MC kita Ustadz Nikmar, yang saya hormati Bapak Ustadz Saiman, Ustadz Saiful Bahri, Ustadz Aju, Ustadz Romdoni, Ustadz Mulyadi, dan para ustadz, para tokoh
yang tidak saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa ta'zim kepada para hadirin yang hadir pada kesempatan malam ini. Sahibul bait, sahibul hajat, yang mudah-mudahan selalu Allah berikan keberkahan, limpahan kasih sayangnya untuk keluarga besar yang ada. Namanya siapa, nama almarhum? Bapak Tian, ya, istrinya, anak-anaknya, keluarga besarnya, mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan 100 hari ini keluarga masih mengingat almarhum, berarti keluarga sangat sayang kepada almarhum. Insyaallah mudah-mudahan pertemuan kita malam ini, apa yang kita baca malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dipertemukan oleh Allah di kediaman almarhum Bapak Nian. Ya, kita ikut mendoakan sebagai sesama muslim, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jadi ini kewajiban kita, karena kita pun akan menginginkan doa dari saudara, kerabat, keluarga kita kalau kita sudah meninggal. Maka mudah-mudahan yang kita lakukan malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua beserta keluarga kita tercatat sebagai umat yang akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tidak panjang lebar, saya hanya ingin mengingatkan buat sahibul bait, buat kita semua yang hadir. Kalau di 40 harian, kalau masih mengingat, saya menitipkan satu kalimat istighfar. Ketika 40 harian, saya menitipkan kita perbanyak membaca istighfar. Karena istighfar bukan hanya menghapus dosa, tapi apa yang kita inginkan insya Allah terkabulkan. Almarhum Bapak Nian, Bapak Tian, ya, Bapak Tian. Nian apa Tian? Oh Tian. Bapak kita ya, almarhum Bapak Tian. Saya panggilnya bos aja sih dulu, bos cuek. Jadi almarhum ini kan saya bilang orang baik ya. Dulu saya tiap bulan mau ke pesantren titip beliau ikan buat anak-anak santri. Maka keluarga besar jangan pernah berhenti melanjutkan apa yang sudah dilakukan kebaikan oleh almarhum. Jadi bukan hanya 40 harian, 100 harian, tapi apa yang biasa beliau lakukan semasa hidup itu kebaikan. Misalkan, oh Kang Saiman mau ngadain malam Jumat Yasin ya, nitiplah satu tongkol nih, walaupun tulangnya aja karena dagingnya copot gitu ya misalkan. Ya itu lanjutkan kebaikan-kebaikan untuk almarhum. Ya tulang kan udah di presto. Jadi empuk ya wajib ya. Jadi ini kebaikan-kebaikan yang harus dilanjutkan. Maka malam ini sedikit kalimat, satu kalimat yang akan saya titipkan buat keluarga besar Bapak Tian. Kalau kemarin istighfar, buat kita semua juga adalah kalimat alhamdulillah. Ternyata alhamdulillah ini maknanya besar. Karena pernah satu saat malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Jibril turun ke bumi. Coba tengok ya, tengok apa yang dilakukan oleh hambaku, kata Allah. Turunlah Jibril ke bumi, dilihat, oh ini ada di sekitaran Masjid Hidayatul Usaini ya, lagi kongko-kongko nih malam Jumat habis yasinan ya, dipimpin Ustaz Saiful Bahri makan kacang ya, kopi dibikinin sama waju misalkan. Itu dilihat tuh sama malaikat Jibril tuh kegiatan-kegiatan ya. Nah, maka malaikat kembali kepada Allah melaporkan, ya Allah, ada yang dilakukan oleh hambamu sangat menarik. Ada hambamu yang tiap saat mengucapkan kalimat alhamdulillah dalam segala macam situasi. Kalau kita kan kalau mengucapin alhamdulillah dalam keadaan apa Pak? THR ya, gajian ya, terus apa ada orderan 100 motor rusak misalkan selesai Bahri kan, nah itu lumayan tuh alhamdulillah nyimpennya di mana ya. Jadi kalau dapat rezeki kita ngucapin alhamdulillah. Ternyata malaikat Jibril melihat ada manusia hamba Allah
dalam segala situasi ngucapin alhamdulillah, dalam keadaan bahagia ngucapin alhamdulillah, dalam keadaan sengsara, ujian, musibah, dia pun ngucapin alhamdulillah. Kalau menurut hemat saya nih, malaikat Jibril ketemu orang Indonesia, Pak. Karena orang Indonesia kan biasa begitu tuh. Ya, misalkan Ustadz Romdoni habis jaga malam, ternyata di jalan ada orang yang keserempet motor. Ya, kayak saya semalam habis kajian, saya di Jati Jajar, kajian hikmah malam Rabu di Masjid Al Hidayah. Itu saya nongkrong lah dengan beberapa tukang dagang di Jati Jajar, yang ada beberapa yang konsultasi di sana. Nah, ketika istrinya tukang mie ayam mau beliin saya tempe mendoan, nyebrang jalan, ditabrak motor depan saya. Padahal mau beli tempe saya, tapi jadi, belinya jadi ya, suaminya yang jalan. Nah, itu musibah terjadi tuh. Dia bilang apa? Aduh Ustaz, alhamdulillah, untung aja masih ketabrak motor, kan gitu ya Pak ya. Coba kalau yang nabrak mobil, Masya Allah. Itulah Indonesia tuh Pak, masih untung, masih alhamdulillah ya. Banyak ya, mungkin Ustaz Romdoni sebagai security juga pernah melihat di jalan ada kecelakaan kan, pasti tolong, nggak apa-apa Pak, alhamdulillah nih, cuma kaki doang yang kena kan gitu ya, kaki doang ya, padahal parah. Nah ini Pak, ini hebat Pak, orang ini. Kata Allah, coba kau cek malaikat Jibril di Lauhil Mahfuz, di buku catatan amal, dia calon surga apa calon neraka. Allah nanya bukan berarti nggak tahu ya Pak. Allah nanya ini untuk mengetes malaikat Jibril. Datanglah Jibril ke Lauhul Mahfuz, melihat catatan amal, ternyata tidak ada dia di catatan ahli surga. Dia ada di catatan ahli neraka. Si fulan ini yang memakai kalimat alhamdulillah dalam segala situasi kan baik nih. Dia selalu bersyukur sama Allah. Lagi dikasih rezeki alhamdulillah, lagi dikasih susah, namanya kan naik turun ekonomi itu. Yang datang ke saya juga yang berobat gitu, Ustaz dagang lagi sepi. Ya sudah, syukurin aja. Ada satu pengusaha itu punya usaha rumah makan di Cibubur sama di Tebet. Satu rumah makan di Cibubur Pak, dekat Cibubur Junction, itu omsetnya 1 bulan 1 miliar lebih. Omsetnya 1 miliar lebih. Itu sudah saya terapi, sudah saya tinggal saya ke rumah makannya. Itu katanya semenjak setahun berapa bulan ini sepi. Omset turun setengahnya jadi sekitar 500 juta. Kalau Sabtu Minggu tuh 50 sampai 60 juta sehari. Bayangin Pak, rumahnya gedong sekali. Kalau kita nih Pak, jangankan 1 miliar sebulan, ya sekarang lagi sepi sekitar 400-500 juta pendapatan sebulan. Lah kita mah udah gede banget Pak ya. Tapi dia memang risikonya juga banyak. Semakin banyak pendapatan, semakin banyak pengeluaran. Itu sudah risiko hukum. Maka apa? Kita bersyukur. Malaikat Jibril bilang ini bagus nih amalan, tapi kok dia ahli neraka. Makanya malaikat Jibril minta izin sama Allah turun lagi ke bumi, memberikan masukan kepada si fulan. Selain mengucapkan alhamdulillah, ini sudah bagus nih Pak, ini amalan bagus, Allah pun menyukai amalan ini. Bersyukur dalam keadaan apapun ya, kematian ya, ketika lagi sedih ditinggalkan suami, ini kan pasti sedih. Tapi bersyukur, ya Allah, Engkau mengambil suamiku, berarti suamiku udah gak sakit lagi. Karena kan sering sakit Bapak Tian mah kan, tiap malam begadang terus, sering ngeluh, pernah saya terapi juga, pernah saya urut kuliah. Jadi makanya bersyukur, oh berarti Allah percaya sama saya untuk membesarkan anak-anak. Biasanya seorang anak kalau dipegang sama ibunya lebih bisa dijaga ketimbang oleh bapaknya, karena bapaknya biasanya apa Ustaz? Bapaknya bisa kawin lagi gitu. Ya bukan berarti nggak boleh, boleh Mama Tian mau nikah lagi pun jadi masalah ya. Tapi paling tidak saat ini bersyukur sama Allah karena Allah sudah memberikan ketenangan kepada suami. Insya Allah beliau husnul khotimah. Nah ini pesan malaikat Jibril kepada si fulan-fulan. Selain alhamdulillah, kamu tambah satu amalan, yaitu doa husnul khotimah. Kenapa wahai Jibril? Kan dia cerita nih, saya Jibril. Si fulan bertanya, kenapa Jibril? Kenapa saya harus berdoa husnul khotimah? Iya biar kamu nanti masuk surga. Karena catatan kamu di neraka nih, walaupun kamu sering mengucapkan alhamdulillah. Apa kata si fulan itu? Ya udah, kalau memang Allah menakdirkan saya menjadi calon ahli neraka, saya pun mengucapkan alhamdulillah. Ternyata ketika malaikat Jibril merasa pesimis, sedih gitu ya,
karena dia sudah menerima dia calon neraka. Alhamdulillah, bahkan dia sebut dia mengadu kepada Allah. Kata Allah apa? Coba cek lagi Jibril. Dicek lagi sama Jibril. Ternyata dengan mengucapin alhamdulillah, dia bersyukur dengan takdir Allah. Walaupun Allah menakdirkan dia di neraka, dia bersyukur. Ternyata dia sudah dipindahkan ke calon ahli surga karena rasa syukur. Intinya apa Pak? Kita mah jangan protes sama Allah, Pak. Allah yang maha tahu kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Kadang kita pengennya begini begitu, tapi ternyata kata Allah itu bukan kebutuhan kamu. Kalau kamu saya kasih mobil, kamu nanti sombong. Kalau saya kasih kaya, kamu tidak bisa bawa diri, kamu nggak mau sholat lagi ke masjid. Salabah, lihat orang miskin minta sama Rasulullah doa menjadi kaya. Ketika kaya lupa sama Allah, lupa sholat. Ya, Korun ketika miskin rajin ibadah, ketika dikasih kekayaan maka lupa ibadah. Maka kita bersyukur alhamdulillah dalam segala jenis apapun yang kita terima dari Allah. Mudah-mudahan Mama Tian dan keluarga diberikan oleh Allah keberkahan, kekuatan untuk terus menjaga keluarga besar yang ditinggalkan oleh almarhum, dan insya Allah keberkahan selalu juga buat keluarga besar yang kita semua ikut mendoakan almarhum Bapak Tian. Dan juga jangan sampai berhenti di 100 hari ya, teruskan doa buat almarhum tiap saat, tiap waktu, bersedekah buat almarhum, doakan almarhum, maka insya Allah akan sampai kepada Allah. Niatnya malam ini Mama Tian dan keluarga untuk memberikan nasi kotak, kue-kue, bahkan pisang saya sama Ustadz Nimar udah makan duluan sebelum acara. Itu semua diniatkan sedekah ya, niatnya sedekah, insya Allah nyampe ke almarhum ya. Walaupun ada yang bilang nggak bakal nyampe, itu mah urusan Allah. Yang penting niat kita bersedekah ketika kita ada, seperti almarhum ketika masih ada bersedekah kepada istri dan anak-anaknya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan almarhum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembaca doa insyaallah dipimpin oleh Bapak Ustaz Bari. Kami selaku pengelola acara mohon didoakan jemaah yang selanjutnya. Apabila penyampaian kami kurang berkenan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya man la ya'budu ya karim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Assalam Allah ta'ala bi sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman kamilan يا محمد الذي تنهل بعقبة وتنبرز بالقربة الضاد الحوائج وتنال بالرغيب والصلوات من كسر الغمام وبهده الكريم والآل وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا يا الله بها من جميع الحاجات وتدهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إليك على الدرجات وتبلغنا بأصل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنه سميع كريم مجيب الدعوة وقاضي الحاجات على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتبع بيننا وبين الخراب بفرد رحم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم تقبل واسل مغفرنا من القرآن العظيم وما حلنا من لا إله إلا الله وسبحانه سبحان الله وبحمده وما صلى على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس هدية منا واصلة ورحمة نازلة وبركة صاملة وصدقة متقبلة بحدث همنا وشفيعنا وفرجعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته
وآل بيت أجمعين من أرواح الخلق الغاسلين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشرق الأرض إلى مغربها khususan ila roh Bapak Tian bin Bapak Limin, khususan ila roh Bapak Limin bin Said, khususan ila roh Bapak Sukadi bin Jaga, khususan ila roh Haja Isa binti Bapak Khalid Mohadi, khususan ila roh Haja Muni binti Abdul Maskuri, khususan ila roh Bapak Rifik bin Abdullah, khususan ila roh Bapak Muhammad Yusuf bin Jukani. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنها اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنها واجعل الجنة واسع قبرها اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم غبار النيران ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم برحمتك ومغفرة وشفاعة يا القبور لا إله إلا الله محمد رسول الله ارفع لهم الدرجات وضعف لهم الحسنات وكفر لهم السيئات وادخلهم جنة من الأبرار والأمات يا أيتها النفس المطمئنة اجعل ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي الجنة وادخلي في عبادي وادخلي الجنة وادخلي في عبادي وادخلي الجنة اللهم إنا نسألك السلامة في الدنيا والآخرة وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا يا الله بسكرة الموت ونجاة من النار وبين الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tuhan Karim wa Rahman Rahim. Amin. Allahumma Fatihah. Amin. Surah Fatihah. Amin. Fatihah. Wa bihaqqi tanzilat alaihi Fatihah. Lana abwabal khair. Waj'alna min ahlil khair wa waffiqna bil khair. Allahumma ja'alna awladana wa dhurriyyatina wa dhurriyyatana min ahlil khair. Wa la taj'alna wa iyyakum min ahlil faqri wal jahli wal ghair. Ya anatil ladzi wasi'a kullu shay'in rahmatan wa ilman. Allahumma barik lana fi awladina wa dhurriyyatina wa la tatrukum mawfiqkum bi ta'atina wa rizqna birrahum. Wa fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Allah ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah ya Allah ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah ya Allah ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.
hamil istri. Kalau kuasa Allah selalu bisa